Chapitre 2. C'était une belle matinée d'août. Donc ici on remarque que c'est l'été, c'est le mois d'août. Donc le procès s'est passé en été, safe. C'était une belle matinée d'août. Il y avait 3 jours que mon procès était entamé. Donc le procès a été entamé. 3 jours que mon nom et mon crime ralliaient chaque matin une nuée de spectateurs. 3 jours, 3 ايام باش mon nom et mon crime الاسم ديالي والجريمه اللي درت rallier chaque matin, rallier c'est-à-dire rassembler qui يجمع chaque matin كل صباح une nuée de spectateurs مجموعه من المتفرجين qui venaient s'abattre sur les bancs qui يجيو كيجلسوا في les bancs هذوك الكراسه de la salle d'audience الكراسه اللي كاينين في ديك القاعه ديال المحكمه comme des corbeaux. Donc هنا دار لنا واحد التشبيه هنا راه عندنا une comparaison, ça c'est une comparaison comme des corbeaux autour d'un cadavre بحال طائر ديال الغراب autour d'un cadavre الغراب فاش كيدور على شي جثه le cadavre. 3 jours que toute cette fantasmagorie des juges, donc هنا كيشبه لينا les juges la fantasmagorie c'est-à-dire شي حاجه اللي خياليه اللي فيها le surnaturel le fantastique شي حاجه فوق الطبيعه. Fantasmagorie des juges, les juges هما القضاة, les témoins هما الشهود, les avocats المحامين, les procureurs du roi وكيل الملك, passer et repasser devant moi. donc كيدوزو كيعاودو يدوزو قدامي 3 ايام وهو كيشوف لو بروسي هذوك الناس كيدوزو قدامو مره كيبانوا ليه غروتسك tantôt sanglante, toujours sombre et fatale. donc مره كيبانوا ليه grotesque مضحكين caricatural ومرة كيبانوا ليه sanglante c'est-à-dire دمويين فيهم الدم toujours sombre et fatal ولكن دائما sombre et fatal. sombre هي شي حاجه اللي مظلمه, fatal جاتنا من la fatalité c'est-à-dire شي حاجه اللي ممكن ليناش نهربوا منها اللي داخله في لو destin ديالنا في القدر. les 2 premières nuits donc هنا غتلاحظوا معايا le procès a duré 3 jours donc 3 nuits. les 2 premières nuits donc جوج ليالات الاولين d'inquiétude et de terreur, l'inquiétude القلق et la terreur الخوف. je n'en avais pu dormir ما قدرش نعس. la troisième nuit qu'est-ce qu'il va faire? il va dormir. pourquoi il va dormir? j'en avais dormi donc قالينا j'en avais dormi d'ennui et de fatigue. l'ennui هي الملل ou la fatigue هي العيا tout simplement. à minuit مع 12 الليل j'avais laissé les jurés délibérants. مع 12 الليل خلى les jurés هما les juges القضاة délibérants c'est-à-dire كيديروا مداولة باش يتفقوا على الحكم اللي غادي يحكموا به le condamné. on m'avait ramené sur la paille de mon cachot. donc ردوه la paille هي التبن اللي عنده في le cachot ديالو في ديك الزنزانه ديالو. bien sûr le condamné ما عندوش un lit, ما عندوش فراش, عنده غير la paille اللي كينعس عليها. et j'étais tombée sur le champ dans un sommeil profond. ونعس ديك الساعات il est tombé sur le champ ça veut dire tout de suite ديك الساعات في الحين tout de suite dans un sommeil profond. le sommeil profond c'est-à-dire نوم عميق, dans un sommeil d'oubli واحد النوم ديال النسيان عميق بزاف. c'était les premières heures de repos depuis bien des jours. donc هادو اول ساعات الراحه depuis bien des jours منذ ايام وايام. j'étais encore au plus profond donc باقي هو في النعاس ديالو j'étais encore au plus profond de ce profond sommeil lorsqu'on va me réveiller. جا شي واحد كيفيقو quelqu'un l'a réveillé. نورمالمون الا سمع غير الخطوات ديال هذاك الحارس كيفيق. هنا قال لنا cette fois il ne suffit point du pas lourd et des souliers ferrés du guichetier. هذاك الخطوات الثقيله لي pas lourd et les souliers ferrés du guichetier وداك الصباط اللي فيري فيه الحديد ديال لو guichetier الحارس ما فيقوش. وحتى لو كليكتي دو سون نو دو كلي. لو كليكتي هو داك الصوت اللي كيديروا السوارت و لو نو دو كلي هو لو تروسو دو كلي سوارت ديالو. دو غرانسمون روك دي فيرو حتى داك لو غرانسمون روك داك الصوت اللي كيدير السقطه ولا القفل فاش كتبغي تحلو كيكون شويه مصدي داك لو غرانسمون صوت روك. il fallut pour me tirer de ma léthargie sa rude voix à mon oreille. donc داكشي كله ما كانش كافي. شنو اللي فيقني pour me tirer de ma léthargie? la léthargie هي داك النوم العميق. شنو اللي خرجني من la léthargie? c'est sa rude voix à mon oreille داك الصوت ديالو الخشن فودني. et sa main rude sur mon bras ويديه قاصحه فاش قبضات يدي sur mon bras. levez-vous donc فيق. j'ouvris les yeux حليت عيني. je me dressais effaré sur mon séant. effaré c'est-à-dire effrayé en ce moment. وفي هذيك اللحظه عنده واحد الشرجم واحد لا فenêtre
dans sa cellule qui est étroite et haute. واحد الشرجم اللي ضيق بزاف وعالي ما يمكنلوش يطل منه ولكن كيشوف منه السما. بيان سور ما كيشوفش السما، هو كيشوف غير السقف اللي كاين في لا بريزون. جو في او بلافون دو كوريدور فوازان. دونك شنو كيشوف لو بلافون السقف ديال الكولوار اللي حداه لو كوريدور فوازان. سول سيل كي me fut donné d'entrevoir. هذيك هي السماء الوحيده اللي يمكن ليا نشوف. Ce reflet jaune, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un reflet jaune, واحد شعاع صفر ou des yeux habitués aux ténèbres. Donc فاش شاف هذاك الشعاع عرف انه الشمس. Pourquoi? Parce que ses yeux عينيه sont habitués aux ténèbres. مسكين عينيه موالفين الظلام d'une prison ديال السجن. savent si bien reconnaître le soleil. donc عينيه كيعرفوا الشمس. une fois كيشوفوا شويه ديال الشمس كيعرفوها. j'aime le soleil. donc هنا كيقول لنا كيبغي الشمس. il fait beau, dis-je au guichetier. هنا هضر لينا مع لو guichetier. شكون هو لو guichetier؟ لو guichetier هو الحارس. il fait beau قال لي الجو زوين. il resta un moment sans me répondre. وبقى واحد اللحظه ما بغاش يجاوبو. comme ne sachant si cela valait la peine de dépenser une parole. بحال كيقول واش يستاهل نخسر عليه كلمه ولا بلاش. هو اصلا غيموت علاش غنضيع عليه الطاقه ديالي. puis avec quelques efforts دار شويه ديال المجهود ويقول il murmura brusquement هضر بشويه c'est possible ممكن يكون الجو زوين. je demeurais immobile. le condamné ديالنا بقى immobile ما كيتحركش. l'esprit à demi endormi. مازال نصف ناعس مازال ما فاقش à 100%. la bouche souriante ولكن ضاحك الفم ديالو كيضحك. l'œil fixé sur ces 12 réverbérations. عينيه مفيكسيه كيشوف غير في هذيك لا réverbération. la réverbération c'est aussi la réflexion. donc ممكن نسميوها réflexion. la réflexion dorée. la réflexion dorée داك الشعاع الذهبي qui diaprès le plafond. diaprès هي décoré اللي كيديكوري كيزوق لو بلافون هو السقف. voilà une belle journée répétait. قال لي ها هو نهار زوين. oui me répondit l'homme. on vous attend. قال لي oui c'est une belle journée mais on vous attend. بحال رجعوا للواقع. ce peu de mots comme le fil qui rend le vol de l'insecte. هاد شويه ديال الكلمات اللي قال لي comme le fil qui rend le vol de l'insecte. ça veut dire quoi? بحال par exemple فاش كتكون شي حشره كطير وكنسمعوا في البيت ديك ديال الحشره هي كطير ولكن واحد الساعه كتحبس. Qu'est-ce qui se passe? Ça rend le vol de l'insecte. كنحبسوا هذاك le vol de l'insecte. وكنرجعوا للواقع. me rejeta violemment. donc رجعوا violemment. شنو هي violemment؟ بعنف dans la réalité. رجعوا للواقع اللي كيتسناه ديال la condamnation. je revis soudain comme dans la lumière d'un éclair. donc عاوتاني داز قدامو ديك الصوره بحال البرق بحال داك الضوء اللي كيجي مع البرق. la lumière d'un éclair. شنو تفكر عاوتاني؟ تفكر لا سال دي اسيز ديك الغرفه ديك لا سال دوديانس قاعه المحاكمه. لو فير ا شوفال دي جوج. لو فير ا شوفال هو داك الصفيحه اللي كتكون في الرجل ديال العود. لو فير ا شوفال داير بحال هكا. دونك هو كيقول لنا لو فير ا شوفال دي جوج سيتادير لي جوج جالسين بهاد الطريقه هذه سو فورم دو فير ا شوفال. c'est-à-dire جالسين nous avons 12 juges. nous avons un juge ici, un juge ici, un juge ici. donc les juges sont assis de cette manière en fer à cheval chargés de haillons ensanglantés qui تخيلهم هازين des haillons شراوط ensanglantés عامرين بالدم. les 3 rangs de témoins aux faces stupides. شنو كيتخيل عاوتاني؟ كيتخيل les témoins هما الشهود اللي جاو aux faces stupides بالوجه ديالهم الغبي. les 2 gendarmes aux 2 bouts de mon banc. واقفين جوج ديال لي gendarmes جوج ديال لي gardes aux 2 bouts de mon banc. c'est-à-dire في الكرسي فين جالس لو كونداني عنده واحد gendarme à droite وواحد gendarme à gauche حاضينو. et les robes noires s'agitaient. شكون اللي لابس لي robes noires؟ les juges هما اللي كيلبسوا لي robes noires. s'agitaient كيتحركوا. et les têtes de la foule fourmillaient. les têtes الريوسه ديال la foule هي داك الجوقه اللي جات تفرج فيه داك الحشد. fourmillaient جاتنا الى لاحظتوا جاتنا من fourmi. وفورمي هي النمله. فورمية c'est-à-dire كيتحركوا بحال النمل au fond داخل في ديك القاعه dans l'ombre في الظل. et s'arrêtait sur moi le regard fixe de ces 12 jurés. وهذوك les 12 jurés 12 القاضي كيشوفوا فيا avec un regard fixe qui avait veillé pendant que je dormais. هذوك les juges كانوا فايقين فاش انا كنت ناعس لان هما باتوا فايقين باش يقرروا شنو المحاكمه اللي غيعطيو. je me levais نقنض باش يسمع الحكم ديالو. مي دون كلاكي سنانو كيخرقبوا كيترعدوا. مي مان ترامبلي ويديه هما كيترعدوا بالخلعه. et ne savait où trouver mes vêtements. وما عارفش راسو il est faible. il ne sait plus où trouver ses vêtements.
mes jambes étaient faibles ورجليه كانوا faibles ما بقاوش رجليه هازين وبقوة الخلع. Donc c'est tout pour le chapitre 2. Voici les définitions qu'on a déjà vues en lisant le texte. On se voit dans une nouvelle vidéo pour le chapitre 3.